एक पैसा भी तब तक नहीं रखूँगा जब तक मैं इंशाअल्लाह रहमान एक भी चीज़ मैं नहीं रखूँगा, ना मैं कर्जे के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। हर एक बिजनेसमैन का ये प्राइमरली होता है कि भाई ये क्यों नहीं करेगा, अगर मेरा एंसेस्ट्रल मकान भी बेचना पड़ेगा वो भी बेचूंगा, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट दी है। और क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ पे किसी का पैसा लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना मैं कोई फेवर लेने के लिए बैठा। आज आपके साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि कुछ दिनों से कुछ वीडियो वायरल हो रहा था और हमारे खिलाफ एक्यूजिशंस हो रहे थे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के खिलाफ कि जब भी ये प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं तो कुछ साजिशें करते रहते हैं कि एप्पल ट्रेड के खिलाफ। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, आज से नहीं, मेरे पास लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है 2003 से हमारे जब भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई इश्यूज़ ऐसे रहे। देखिए, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसी क्लर्क के साथ, किसी पटवारी साहब के साथ नहीं बैठेंगे जब बहुत इकोनॉमी का इश्यू हो, और जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करनी हो तो व्हाट बेटर देन चैम्बर। तो हमने हमेशा बात की ट्रेड की, कॉमर्स की और इंडस्ट्री की, कभी सियासत को हमने आगे नहीं रखा। ये अल्लाह गवाह है कि हमने हमेशा बात की ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। मगर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पर्सन इज़ एक्यूजिंग अननेसेसरली और खुदा का खौफ भी नहीं रखते हैं। क्या इंसानियत इतनी मर गई है कि अगर जो काम करते हैं, पिछले 10 साल से मैं सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से कनेक्टेड हूँ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और अगर हम एक्टिविटीज़ गिनना स्टार्ट करेंगे, जो बिज़नेस में है, जो ट्रेड में है, वो सब लोगों को पता है कि हमने कितने काम किए हैं। जो जहाँ पे आप देखिए पोस्ट 370 कोई बात करने से गुरेज करता था, इट वाज ओनली कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिन्होंने बिजनेस लॉस रिपोर्ट बनाया, शेयर किया आपके साथ, मिनिस्ट्रीज़ के साथ। और आज हम आपको ये बता दें, अगर रिवाइवल मेजर्स भी हुए तो वो उस बिना पे हुए हैं। हमारा काम इन चीज़ों से रुकेगा नहीं, जो भी हमारा अच्छा काम है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। आप लोगों के साथ ये ज़रूरी शेयर करना है कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन कुछ टाइम से रुके हुए हैं और उस पे भी बहुत पेशरफ्ती हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द शेयर करेंगे जो भी पेशरफ्त होगी। और जब भी ये चीज़ें सामने आती हैं, जो भी कल प्रेसिडेंट ऑफिस अलॉन्ग विद हिज ऑफिस बेयरर्स आएगा, तब भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोकल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बगैर, क्योंकि वी आर द पीपल हु हैव टू रिप्रेजेंट ट्रेड एट ऑल लेवल्स, उसके बिना पे कोई नहीं कर सकता है ये काम, क्योंकि ये चैम्बर का एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। न कि हम बताएं कि हम जाएंगे। देखिए, कुछ एक्यूजिशंस हैं कि हम जी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए और उनको बोला कि एप्पल ट्रेड करो बंद, फिर आप जो एप्पल ग्रोवर्स के इश्यूज़ होंगे फिर हम उनके साथ जाएंगे। देखिए, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? 1.5 बिलियन लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि हम इतना, हमारे पास जो मेमोरेंडम ऑफ ये था, डिमांड्स थी, वो हमने पब्लिक की। हम चोरी छुपे मिलने में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोगों के मसाइल। दूसरा एक्विजिशन कि जी कर्जे हैं इनके 20 करोड़ है प्रेसिडेंट के कर्जे। देखिए, अगर आप देखें तो पूरा जो कौम है अभी कर्जे से ही है। तो आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप को नहीं, मैं पूरे उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जिनके कर्जे हैं। पिछले 3 साल से हम रिवाइवल के लिए लड़ रहे हैं और आज भी उस बात को लेके हम लड़ेंगे, क्योंकि रिवाइवल लाना, बिजनेस चलाना, इट इज़ माय राइट और इससे पीछे मैं नहीं रहूँगा। रही बात मेरी पर्सनल ज़ात की, तो मुझे ये क्लियर ज़रूरी करना है, आप लोगों को सबको बताना है कि मैंने लेटली, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को सेल ऑफ कर दिया है। और ये कोई चोरी छुपे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट है बिटवीन मी, बैंक एंड द पीपल हु आर बाइंग इट। और मैं एक पैसा भी तब तक नहीं रखूँगा जब तक मैं इंशाअल्लाह रहमान एक भी चीज़ मैं नहीं रखूँगा, ना मैं कर्जे के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। हर एक बिजनेसमैन का ये प्राइमरली होता है कि भाई ये क्यों नहीं करेगा, अगर मेरा एंसेस्ट्रल मकान भी बेचना पड़ेगा वो भी बेचूंगा, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट दी है। और क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ,
میں یہاں پہ کسی کا پیسہ لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, نہ میں کوئی فیور لینے کے لیے بیٹھا ہوں. میں یہاں پہ لوگوں کو لیے, میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ آیا ہوں اور الیکشن کے تھرو آیا ہوں, اور جب تک ہمارا ایک فرض ہے, جب تک یہ الیکشنز اور AGM نہیں ہوتے ہیں, ہم اس کو آدھے رستے پہ چیمبر کو اسی طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے. وہ ایک بزدلانہ حرکت ہوگی. اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر ضروری کرنا تھا کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی دیکھے ٹریڈ کامرس اور انڈسٹری, خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے, اس پہ آپ انٹروین نہ کریں تو بہتر ہوگا. کل اللہ کا خوف رکھیں, آپ دھمکی دے کے کچھ دے کے کیا فائدہ ان چیزوں سے. اگر آپ کی یہی ہے تو میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر کسی کا ایگو ہرٹ ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں بس ٹریڈ کو بھی اس انسٹیٹیوشن کو بھی بند کرانا چاہتے ہیں, تو پلیز وہ آپ کی مرضی ہوگی, مگر ہمارا نہیں. وی لو دس انسٹیٹیوشن اینڈ دس آرگنائزیشن, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہسٹری ہے اس کے پیچھے, تو ہم اس چیز کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضروری کچھ چیزیں تھیں کہ جب بھی پرائم منسٹر آ گئے ہیں, کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری واز ایٹ فور فرنٹ. ایشوز ہم نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں. ہم نے LG کے ساتھ 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے میٹنگ بھی کی کہ جو ریوائول پیکیج میں کچھ کمیاں رہی ہیں ان کو پورا کریے. جو ہمارے ریوائول, جو ہمارے سک یونٹس ہیں, دیکھیے دکاندار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اور بزنس کرے, مگر فائنینشیل اس کے پاس فائنانسز نہیں ہے, لیکویڈیٹی کرنچ ہے مارکیٹ میں. تو یہ چیزیں ہم کو گورنمنٹ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کن کے پاس رکھیں گے. تو یہ ہم ان کو اس بات کو باور کرنا چاہتے ہیں. ہم تب تک یہاں پہ ایسے ہی نہیں بیٹھیں گے جب تک نئی ٹرانزیشن نہیں آتی ہے, مگر تب بھی ہم ان کو پریزیڈنٹ اور آفس بیئررز کا سپورٹ کریں گے جب تک وہ عوام کی بات کریں گے اور لوگوں کی بات کریں گے اور بزنسز کی بات کریں گے. دیکھیے دوسرا ایک ایکوزیشن تھا کہ کینسر ہاسپٹل. جیسے ہی کینسر ہاسپٹل ایک کشمیری سنتا ہے تو خوش آئندہ بات ہے, ویلکم کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. اب گورنمنٹ کہاں بنانا چاہے گی, دیکھیے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم مشورہ دیں گے کہ کینسر ہاسپٹل کہاں پہ بنائیے آپ. ہمارا ہے ہی نہیں ہے ڈومین, تو خامخواہ آپ ہم کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں. ہم پولیٹیکل ہیں اور تب تک انشاءاللہ پولیٹیکل رہیں گے جب تک ہمارے ایشوز اور ساری چیز, جب تک چیمبر دیکھیے ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ KCCI از این پولیٹیکل آرگنائزیشن, اور ان کا صرف ڈومین ہے جو بھی مسائل ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچانا, نہ کہ کسی پولیٹیکل اس میں آنا. اور یہ بات ہم ایشور کر رہے ہیں آپ کے تھرو کہ ہمارا کام صرف واضح اور واضح طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزنسز کو ریوائیو کریں. ایپل انڈسٹری میں آپ کو بتا دوں 2018 میں جب نومبر دسمبر میں پہلی برف ہو گئی تھی, اٹ واز دا KCCI which went from one village to another, اور ہمارے اسیسمنٹ پہ 180 کروڑ 180 کروڑ گورنمنٹ نے ڈسپرس کیا. آپ ہمارے ایپل انڈسٹری کے لوگ ہمارے ساتھ وابستہ رہے ہیں, میرے رشتہ دار, میرے دوست ہیں, تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایپل انڈسٹری کو نہیں جی رستہ. بٹ ایک اپیل کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ انشور کریے فری موومنٹ آف ڈرگس, تاکہ ان وحیات باتوں کے لیے جگہ نہ ملے.